ambaye nimewekwa katika hali ya uharibifu. Siku moja nimekuja katika kwa Yesu Kristo, ataiondoa. Hii ndio tumaini. Ya tumaini langu kuu niko na mwili ambao hauna ugonjwa. Niko na mwili ambao hauna effects. Niko na mwili ambao hausikii njaa. Niko na mwili ambao hauna any limitation. Niko na mwili ambao ni uko na utukufu. Lakini kwa sasa haifanyiki. Kwa sasa hatuna huo mwili. Sasa Yohana anasema kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika ile kiti, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake nao, na watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao, naye atafuta kila chozi katika macho. Wala mauti haitakuwapo tena, wala maombelezi, wala kilio, wala maumivu haitakuwapo tena, ya kuwa mambo ya kwanza yamekwisha pita. So hilo ndio tumaini letu. Ndio sisi ni wana, basi tunaweza kufanya wana ile wakati tunapokea mwili ambao hauna udhaifu, na hiyo ndio ukombozi wa mwili. Ndio uko pale unahisi uko pale unahisi ugonjwa, uko na high blood pressure, uko na diabetes, hata pengine uko na kansa. Sababu gani? Sababu tuko na mwili wa Adamu. Uko pale, na that is sababu gani? Mwili wa Adamu. Hii tumaini kuu ambalo tuko nalo kuwa Yesu Kristo atakapokuja kutupa mwili mpya, mwili ni kwa muda tu, lakini wakati huo, hiyo tumaini ambayo tuko nayo, na hiyo tumaini ni tumaini la ufufuo. Ndio maana wangehubiriwi katika kanisa kama hili na bila mahali kwingine, lakini tuone mtazamo kuwa Kristo ana mpango mzuri na sisi. Nasema kuwa ile kazi nzuri ameanzisha ndani mwetu taikamilisha. Hiyo kazi nzuri ni kufanya wana wa Mungu. Hiyo kazi nzuri, wakati Mungu mwenyewe tuwe maskani yake ile,
haimaanishi utapata mwili mpya kama umekufa. Unajua Paulo pia na explain vizuri. Wewe mwenyewe kuna na mwili kisa kile saizi tu katika mawingu saizi tu. Sisi ambao tuko hai na ambao tunatembea vizuri tunakuwa huu mwili utabadilishwa. Amen. Na basi tujitie tumaini, ingawa uchumi hauko sawa, lakini tuko na nikamalizia ile somo kombozi wa mwili. Yohana anasema Ufunuo wa Yohana 20 leo nasema Ufunuo wa Yohana hii ndio sasa tuweza ku 20:11 tunapomalizia. Kikiwa kiti cha enzi kikubwa cheupe, naye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana. Katika 12 nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo sama mbele ya kiti cha enzi, na kitabu kikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa, kitabu cha uzima. Na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu, sawa na nini na matendo yao. Ndio leo tulipokuwa kutins taarifa kule, tulikuwa na malaika ambaye kila mtu alikuwa sana napo tu kwa concede ama Mungu anapopata mimba, na malaika wanga anakuwa sana kwa ajili yako. Na kazi ya malaika ni kuweza kupeleka ripoti kila wakati. Okay? Kila wakati. Amen. Kijana leo alifanya hivi. Kijana leo alikuwa hivi. Kijana leo aliongea hivi. Kijana leo alifanya hivi. So ripoti inapeleka, sababu ya malaika kwa nasi kila wakati. Ndio kazi ya malaika. Kazi ya pili ni kutulinda. Aniposa kuna vitabu hao ni vya matendo. So because matendo yetu ni mengi. Amen. Yana mambo tulikuwa tunasema watu kama sisi ambao tumeishi miaka 40 kuna matendo ambayo ni atenda. Amen. So kuna watu wako na volumes za vitabu. Amen. So anasema kuwa hiyo siku tutafunguliwa. Kwa ile matendo ambayo tunahitaji tukiwa katika umri. Ninaomba matendo yetu yawe mazuri. Imenyama yani anasema kuwa itakuwa wazi. Timu itakuwa pale kijana asimama. Naanza sasa hizo kwa sababu yule tunaangalia kijana sababu ni matendo, lakini tunakuwa tuko kila kitu kimoja. Amen. Tuko tuna ya wale ambao wamempokea Yesu Kristo kwa uzima. So napomaliza jukumu rahisi kuuliza je, yala ni katika uzima au la? Fanya macho. Mungu ninapongojea
kupokea mwili mwingine. Tuna gani ambayo unayatenda sirini, unayatenda wazini, sababu kuna vitabu. Neno gani ambayo unayaongea juu yako na kwa juu ya wengine, sababu kuna vitabu. Biblia inasema yakale toka maisha, mambo mapya yanayotenda. Kitu yako pale unasema sitampokea Yesu Kristo, sababu kuna kitabu. Ni kitabu cha uzima. Wenye damu watapokea mwili mwingine. Ndio kweli. Wenye damu. Sawa sana wa Kristo watapokea mwili mwingine. Wote. Lakini mmoja atapokea mwili wa kwenda jehanamu.